रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना जारी है। मुल्क भर में रमजान की रौनक देखी जा रही है। रमजान मुसलमानों के लिए एक बाबरकत महीना है। इस महीने में तमाम दुनिया के मुसलमान रोज़ा रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ से मंसूख फरमाया है और क़यामत के दिन रब्बे ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बज़ाते खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं, इनमें कोई न कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। रोज़ा भी खुदा ताला से लौ लगाने का एक ज़रिया है। तिब्बी लिहाज से भी रोज़े के कई फ़ायदे हैं। रोज़ा रखने से मैदे के तकालीफ और इसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। रोज़ा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा हो जाता है। रोज़ा रखने से मोटापे में कमी वाक़ होती है और इजाफी चर्बी खत्म हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक बड़ों समेत बच्चों के लिए भी अल्लाह पाक से अपना रूहानी ताल्लुक़ मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। कहा जाता है कि बच्चों के लिए वालिदैन रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो वो अपने वालिदैन को करता देखते हैं। लिहाजा रमज़ान में जिस तरह का माहौल अपने घर और इर्द गिर्द वो देखते हैं, वैसा ही करने और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जो मासूम बच्चे भी रोज़ा रखने का शौक जाहिर करें, उन बच्चों की भरपूर हिमायत करनी चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें भी ये पैगाम देने की कोशिश होनी चाहिए कि खुलेआम ना खाते फिरें, ताकि इन्हें रमज़ान की अहमियत और इफादियत का अंदाज़ा हो। नन्हे रोजेदारों को ये समझाने की कोशिश करें कि रोजे का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि हर उस काम से बाज रहना है जो अल्लाह पाक को नापसंद हो। मासूम बच्चों को ये बताने की भी कोशिश करें कि हम रोजा क्यों रखते हैं। इसी तरह जब अहले खाना नमाज पढ़ें, तिलावत करें या इफ्तारी और सहरी की तैयारी करें तो नन्हे रोजेदारों को इसमें शामिल करें, जिससे इनको अच्छी बातें सीखने के अलावा उनका वक्त भी आराम से कट जाएगा। इन बच्चों की ऐसी ज़हन साजी कीजिए ताकि वो सिर्फ रमज़ान ही नहीं, रमज़ान के बाद भी एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। जो बच्चे छोटे हैं, रोज़ा नहीं रख सकते पर जिद करते हैं, उन्हें शुरुआत में कुछ घंटों के रोज़े की आदत डालें, फिर धीरे धीरे वक्त में इजाफा करते रहें। आज हमारी नन्हे रोजेदार की टीम श्रीनगर और बिहार के सिवान में मौजूद है। आज हम आपकी मुलाकात दोनों जगहों के नन्हे रोजेदार से करवाएंगे। वैसे तो आमतौर पर तस्वुर किया जाता है कि कश्मीर में मौसम अच्छा रहता है, मौसम सर्द रहता है, जिसके चलते वहाँ के रोजे अच्छे गुजरते होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी रोजेदारों को कई मसाइल का सामना है। बहरहाल रमजान के चार जानिब रौनक है, बाजार सज चुके हैं, लोग सहर इफ्तार की तैयारियों के साथ इबादतों में भी मशगूल हैं और अपने रब को रागिब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाजारों में दोपहर के बाद से ही रौनक शुरू हो जाती है। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बाजार जाते हैं और अपनी मनपसंद की चीजें लेकर आते हैं। रमजान शुरू होते ही बच्चे भी इबादत और रियाजत में मसरूफ हो जाते हैं। आज हम सबसे पहले मुलाकात करवाएंगे श्रीनगर की हरीम से। हरीम इस बार पहली बार रोजे रख रही हैं और इन्होंने बताया कि रोजे रखकर इन्हें बहुत खुशी हो रही है। आपका क्या नाम है और आप मुझे बताइए, आपने रोजा रखा है आज, तो आपका रोजा रख के कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम हरीम है और मैंने आज रोजा रखा है और मुझे रोजा रख के बहुत खुशी हो रही है। आप रोजा रख के क्या करते हैं दिन भर? आप अपना शेड्यूल बताइए। मैं एक तो सुबह उठती हूँ सहरी में, फिर पढ़ती हूँ मैं फजर की नमाज, फिर मैं वापस होती हूँ, फिर स्कूल जाना होता है, स्कूल में एग्जाम दे के आती हूँ वापस घर, फिर जुहर की नमाज अदा करती हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, फिर खेलती हूँ, फिर इफ्तारी का टाइम होता है, फिर इफ्तारी करके फिर से खेलती हूँ। मुझे बताइए, जब आपने पहला रोजा रखा, पहली बार रोजा रखा, या अगर आज इस बार आपने पहली बार रोजा रखा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
حریم مجھے بتائیے آپ کے فیملی میں کون کون ممبر ہے اور کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں روزہ رکھنے میں؟ میری فیملی میں میری مما ہے، میرے بابا ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں ہوں. اور میری مما بابا بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ مجھے آپ روزہ رکھو، مجھے آپ روزہ رکھو. حریم کو کئی سورہ اور دعائیں زبانی یاد ہیں. ہماری ننھے روزے دار کی ٹیم کے سامنے انہوں نے اس کو پیش بھی کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر وسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. بیٹا آیت الکرسی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بیٹا سورہ اخلاص یاد ہے؟ ہاں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بیٹا آپ کو سورہ فلق یاد ہے؟ ہاں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاء اللہ. بیٹا آپ کو سورہ ناس یاد ہے؟ ہاں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حریم کو نعت پڑھنے کا بھی شوق ہے اور انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ خوبصورت کلام بھی شیئر کیے. بیٹا نعت شریف سنائیں گے؟ جی ہاں. سنائیے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ.
नन्हे रोजेदार की हमारी टीम इस वक्त मौजूद है सिवान में। हम आपकी मुलाकात आज 2 नन्हे रोजेदार से करवाने जा रहे हैं। ये नन्हे रोजेदार रोज़ा रखने के अलावा इबादत में भी मसरूफ़ रहते हैं और अपने पूरे घर वालों के साथ सहर व इफ्तार करते हैं। और जिस तरह से बड़े रमज़ान में इबादत करते हैं, इसी तरह ये बच्चे भी सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे सिवान के रिपोर्टर मोहम्मद सादिक ने नन्हे रोजेदार अमान अरशद से बात की और जानने की कोशिश की कि रमज़ान क्या है और इनकी मसरूफियात क्या हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक नन्हे रोज़ेदार से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान अरशद है। कितने दिन से आप रोज़ा रह रहे हैं? जब से चांद देखा है तब से रोज़ा हूँ। कितने रोज़े पूरे हो गए अभी तक? अभी तक 4 रोज़े पूरे हो गए। 4 रोज़े। तरावी भी आप पढ़ रहे हैं? जी, कितने दिन की तरावी पढ़ रहे हैं? अभी तक 5 दिन हुआ है। और कितने दिन की तरावी है? 10 दिन। 10 दिन। सूरा वगैरह याद है आपको? जी। सुनाइए। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलाइकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु इन्नहु काना तव्वाबा। रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह के रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। भूख नहीं लगती है? भूख तो लगती है। भूख लगती है तो फिर क्यों नहीं खाते हैं दिन में? तो कि रोज़ा हूँ इसीलिए। इफ्तार की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका अमन्तु व अलैहि तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। कितने साल की उम्र हो गई? 8 साल की उम्र हो गई है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? एक भाई है और एक बहन है। क्या नाम है भाई बहन का? एक का नाम है आदिब हुसैन और दूसरे का नाम है अलीज़ा फ़ातिमा। कौन परेशान करता है आपको सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा दोनों। दोनों परेशान करते हैं। सहरी में उठते हैं? क्या खाते हैं सहरी में? रोटी चिकन। रोटी चिकन। इफ्तार में क्या पसंद है आपको? समोसा। हमारे सिवान के रिपोर्टर मोहम्मद सादिक ने नन्हे रोजेदार मोहम्मद जैद आलम से भी बात की और जानने की कोशिश की कैसे गुजर रहे हैं इनके रमज़ान के औकात। नन्हे रोज़ेदारों में हमारे साथ मोहम्मद जैद आलम मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। रमज़ान के रोज़े क्यों रखते हैं? हमारे दिन में 5 अरकान है, उसमें से एक हमारे लिए रोज़ा है। और दूसरी बात, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, वो रोज़ा रहने से दूर हो जाती हैं। भूख नहीं लगता है? इस छोटी सी उम्र में आप रोज़ा रहते हैं, भूख की शिद्दत तो महसूस होती होगी। जी, भूख की शिद्दत महसूस होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए हम भूख या फिर प्यासे रहते हैं तो उसका सवाब हमारे और ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम रहते हैं रोज़ा। कितने साल पहले से रोज़ा रह रहे हैं? 4 साल पहले से हम रोज़ा रह रहे हैं। कितने रोज़े रह जाते हैं हर रमज़ान में? 15 से ऊपर रोज़े रहते हैं। तो क्यों? अभी तो आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, फिर भी आप रोज़े रखते चले आ रहे हैं पिछले कई सालों से। क्योंकि हम जब इसी टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जाकर हमारा रोज़ा नहीं छूटेगा और हमें गुनाह नहीं होगा। तो रमज़ान के रोज़े रहने से फ़ायदे क्या हैं? रमज़ान के रोज़े रहने से फ़ायदे यही हैं कि हमारी बीमारियां दूर होगी। 5 अरकान में से हमारे एक रोज़ा भी है। उसके बाद से अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना है कि इससे हमारी गैस की बीमारी वगैरह जो है वो सब इससे ठीक हो जाती है। आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, दुनियावी तालीम के साथ साथ आप दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। क्या ज़रूरत महसूस हुई कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी आप हासिल करने लगे? दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि हमारा आखिरत भी बनता रहे और दुनिया भी बनता रहे। तो क्या कर रहे हैं अभी? हिफ्ज़ में कौन सा पारा चल रहा है? 25वां पारा चल रहा है मेरा। 25वां पारा हिफ्ज़ जी। कर रहे हैं। आप हमें कोई आयत सुना देंगे किसी भी पारे से? जी 22वां पारा सूरह यासीन। सूरह यासीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ مؤمنون کا لاسٹ آیت۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تراویح وغیرہ آپ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھاتے۔ خود پڑھاتے بھی ہیں؟ جی۔ اچھا، کون کون پڑھتا ہے؟ جی میرے گھر میں ممی ہیں اور اپی ہیں، وہی پڑھتی ہیں۔ اچھا، تراویح پڑھاتے ہیں گھر میں تو سب کو بہت خوشی ہوتی ہوگی، اچھا لگتا ہوگا کہ بھائی پڑھا رہا ہے، بیٹا پڑھا رہا ہے۔ جی پاپا کو کیسا لگتا ہے؟ پاپا کو بھی اچھا لگتا ہے۔ پاپا کو اچھا لگتا ہے؟ جی کیا کہتے ہیں پاپا؟ پاپا کہتے ہیں کہ اسی طرح محنت کرو اور آگے اور سب تعلیموں میں، دینی تعلیم اور دنیا تعلیم میں اچھائی حاصل کرو۔ کیا ارادہ ہے؟ 25 پارے کمپلیٹ ہونے کو ہیں، 25 پارے کے بعد سے آپ لگاتار تراویح جو ہے وہ ابھی سنا رہے ہیں، آگے چل کے کیا کرنا ہے؟ آگے چل کے انشاءاللہ بڑی بڑی مسجدوں میں یا پھر سعودی عربیہ مکہ وغیرہ میں کوشش کرنا ہے تراویح پڑھانے کی۔ تراویح پڑھانے؟ جی سحری میں اٹھتے ہیں؟ جی کون کون اٹھتا ہے سحری میں؟ سب کوئی اٹھتا ہے۔ سب کوئی اٹھتا ہے۔ بہن کیا کرتی ہیں آپ کی؟ بہن میری 10th کلاس میں ہے۔ اور بڑی؟ اب بڑی والی بہن میری میڈیکل کر رہی ہیں الفلاح میڈیکل کالج ہریانہ سے۔ اچھا، جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں بھائی بہن میں کبھی؟ جی تھوڑے موڑے ہوتے ہیں۔ جی۔ افطار کو لے کر کے کیا معاملہ چلتا ہے؟ بہن سے کس چیز پہ فرمائش ہوتی ہے کہ افطار کیا پسند ہے، نہیں پسند ہے؟ جی افطار میں تو کوئی فرمائش نہیں ہے، جو مل جاتا ہے وہی اسی پہ ہو جاتا ہے۔ بہن سے کسی چیز کے لیے کہ ہم کو زیادہ مل گیا، آپ کو کم ملا، اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں نارمل ہاف ہاف ہو جاتا ہے؟ جی۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اس میں؟ نہیں شربت وغیرہ کو لے کر نہیں کے؟ کچھ نہیں؟ نہیں کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ کھچڑی پسند ہے۔ کھچڑی کھاتے ہیں رمضان کے دنوں میں بھی؟ جی۔ اچھا، اور افطار میں کیا پسند ہے؟ افطار میں پکوڑے وغیرہ۔ پکوڑے پسند ہیں؟ جی۔ ہمارے ساتھ محمد زید عالم کے فادر انجینئر صغیر عالم صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، چھوٹا سا معصوم بچہ جب روزہ رہتا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے ایز اے گارجین؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، اور یہ خوشی کا بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ اتنا محنت کر کے کلام پاک کا تلاوت کر رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے، اور ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ بچہ جلد جلد حافظ قرآن ہو جائے اور آگے بھی یہ مینٹین رہے، یہ ہم لوگ کی دعا رہتی ہے بچے کے ساتھ۔ آپ کی بڑی بچی میڈیکل کر رہی ہیں، آپ خود ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں، اسکول چلتے ہیں، آپ کے 3 برانچ چلتے ہیں سیوان شہر میں، پھر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کا پہلا ارکان ہمارا ہے، اور یہ ضروری اس بات کی ہے کہ پہلے ہم دین سیکھیں گے تب دنیا میں کچھ کام کر پائیں گے، اور ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیسے متاثر ہوئے، کہاں سے یہ سوچ ذہن میں آئی کہ ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو حافظ بنانا ہے؟ یہ دیکھیے ہم نے بہت جگہ پہلے گھومتے ہیں، IIT وغیرہ میں، IIMs وغیرہ میں، یا اور بھی کہیں جاتے ہیں، اور یہ شاہین اکیڈمی بھی چلتا ہے یہاں پر، بیدر میں ہمارے سر ہیں وہ بھی چلاتے ہیں، تو بچوں کو حفظ کرا کے بچوں کو نیٹ وغیرہ کا پریپریشن کراتے ہیں، IITs وغیرہ کی پریپریشن کراتے ہیں، اور بچے کا چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حفظ کرتا ہے تو اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، اور جب کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے دنیا کا کوئی بھی ایسا کتاب نہیں جو پڑھ کے یاد کر کے سمجھ نہیں سکتا ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت بار رحم کرم ہو جاتا ہے، جو حفظ بچہ کر لیتا ہے کہ کوئی چیز وہ حاصل کر سکتا ہے، جو بھی اس کے ایمس اینڈ آبجیکٹ ہو وہ بالکل اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو چاہے جس فیلڈ میں چاہے وہ جاتا ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کی بات ہے۔ جی، 25ویں پارے کی حفظ تک پہنچ چکے ہیں، کیا ارادہ ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آگے تو ابھی بہت کچھ نہیں ہے، لیکن بچہ کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم لوگ خواہش یہ ہے کہ بچہ آگے چل کے
कंपटीशन तैयारी करे और सिविल सर्विस वगैरह या कोई मेडिकल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग वगैरह में जो जाना चाहे जाए, अपना करियर अच्छा करे उसमें। मैं सगीर आलम, प्रिंसिपल लेकर पब्लिक स्कूल सिवान। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ मोहम्मद सादिक, सीनियर जर्नलिस्ट, सीवान, बिहार।